King Jesus. All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star is seen, and throughout eternity I'm going to praise Him, and I'll reign with Him throughout eternity. Amen. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. May God bless you this morning, my brethren. Queremos darles una cordial bienvenida. I want to give you a cordial welcome. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We do so in the name of our Lord Jesus Christ. Considerando placentero tenerlos con nosotros, We hermanos. consider it a pleasure to have you here with us. Quiero decirles que se ven muy guapos en esta I mañana. want to say y'all look very good this morning. Se ven muy bonitos, muy bien vestidos. You all look very well dressed, Y actual debería de ser, hermanos. and as it should be. Porque venimos a tener una conferencia con el Rey, Because we come to have a conference with the King, que es nuestro Señor Jesucristo. whom is our Lord Jesus Christ. Para nosotros es de gran placer, For us, it's hermanos. of great pleasure. Vamos a estar entrando a la palabra, Now, hermanos. this morning, let us then enter into the Word. Le quiero invitar para que usted abra su Biblia And I want to invite you that we can open up our Bible to al libro de San Mateo, the book of St. Matthew, versículo 16, chapter 16, versículo 13 al 17. verse 13 through 17. Y viendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. Y él les dice, ¿y vosotros quién decéis que soy? And he said unto them, But whom say ye that I am? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon, Barjon, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which art in heaven. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Muy amado Señor Jesucristo. Very beloved Lord Jesus Christ, Señor, en esta mañana le damos la bienvenida. Lord, this morning we give you the welcome. Que usted tenga toda la preeminencia en este lugar. That you may have all the preeminence in this place. Que su santa palabra That thy holy word pueda correr con libertad en esta mañana. may be able to run freely this morning. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. For we ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Gracias. Thank Brother, you. God bless you. Hermano, Dios le Welcome to the bendiga. house of the Lord. Bienvenido a la casa del Señor. Pueden tomar sus asientos. And you may take your seat. A nuestros hermanos que nos ven a través del internet, To the brethren who may watch us through the internet, también le damos una muy cordial we bienvenida. also give them a very cordial welcome. En esta mañana queremos considerar un tema Now, this morning we wish to consider a subject que le queremos dar el título Pedro y Pablo. that we want to give it the title of Peter and Paul. Lo que acabamos de leer Now, here where we just read, son aquellas palabras que todos conocemos, those are those words which we all know que Pedro dijo, ¿verdad? that Peter spoke. Cuando Jesús
les hace la pregunta a los discípulos, when then Jesus asked the question to the disciples, ¿quién dicen las gentes whom do the people say que es el Hijo del Hombre? that is the Son of Man? Ya vimos la respuesta. And we saw what was the answer. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Well, they said, some people say you're John the Baptist. Otros dijeron, tú eres Elías. Others say you're Elijah. Pero otros But then there's others dijeron, no, es that Jeremías. say, no, he's Jeremiah. Entonces ya Jesús le dice, pero ustedes discípulos, But then Jesus asked them, but you, disciples, ¿quién dicen que soy yo? who do you say that I am? Entonces es cuando Pedro dijo estas palabras. And then is when Peter spoke those words. Tú eres el Cristo, He said, thou art the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Entonces él dijo exactamente quién era. So he said exactly who he was. Entonces Jesús le dice, bueno, te felicito, Pedro, And Jesus tells him, well, I congratulate you, Peter, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, because flesh and blood revealed it unto you, sino mi Padre que está en el cielo. but my Father which art in heaven. Amén. Amen. Entonces vemos que Dios le reveló algo tremendo a Pedro. So we see that God revealed something tremendous to Peter, Aún a tal grado que el Señor even to such a point that the Lord, le cambia el nombre a Simón, el hijo de Jonás. that changes the name from Simon, the son of Jonah. Dijo, ya no te vas a llamar Jonás o Simón, el hijo de Jonás, perdón, Your name will no longer be known as Simon, the son of Jonah, pero tu nombre va a ser Pedro ahora. but now your name will be changed to Peter. Pedro And Peter quiere decir piedra chiquita. means the small rock, or the stone. Una piedra chiquita. A small stone. Ahora, una piedra Now a stone, quiere decir revelación, a rock, means revelation, porque él recibió la revelación. because he received the revelation. Ahora tu nombre será Pedro. Now your name shall be Peter. Este varón Now this man, tuvo el gran privilegio he had the great privilege de andar personalmente con el Señor, to hermano. walk personally with the Lord. Muy pocos tuvieron este privilegio. If you had that privilege. Pero a él But to him y a algunos otros and some few others, les dio ese privilegio you were granted that privilege de hablar cara a cara con él. to speak face to face with him. Wow. Man. De sentarse a la mesa To sit down at the table y comer con él, hermano. and eat with him. De viajar de un lugar a otro To travel from one place to another con el Señor Jesucristo. with the Lord Jesus Christ. Ciertamente muy pocos tuvieron ese privilegio. Surely very few people had that privilege. Pero ellos tuvieron una relación personal con el Señor, Now they then had a personal relationship with the Lord, con la persona más importante with the most important person que jamás ha visitado a la tierra. that has ever visited the earth. Qué tremendo, ¿verdad? Now tremendous. Pues como luego decimos, Now, as we say, envidia pero de la buena, ¿verdad? we were envious or jealous of them, but in a good way. Porque ¿a quién de nosotros Because who of us no le hubiera gustado caminar con el wouldn't Señor? have liked to walk with the Lord? Sin embargo, a ellos se les dio esto. Nevertheless, they had that privilege. Pedro, Peter, siendo uno de los personajes sobresalientes being one of them who stood out entre los apóstoles. from amongst the apostles. Pero consideremos al otro apóstol, But then let's consider another apostle, Pablo. Paul. El Señor también le habló a Pablo, The Lord also spoke unto Paul, pero le habló muy diferente. but he spoke to him very differently. ¿Sí? Cuando le habló a Pedro, Now, when he spoke to Peter, fue Jesús it was Jesus que le dijo, Pedro, ven y sígueme. that said, Peter, come and follow me. Él estaba pescando, ustedes saben, As you know, he was fishing. y personalmente le habló. And he went and personally called him. Y le dijo, te voy a hacer pescador de And he hombres. said, I will make you a fisher of men. Pero con Pablo, But with Paul, el Señor ya había muerto. the Lord had already passed away. Y Pablo andaba persiguiendo a los And cristianos. now Paul, he's persecuting the Christians. Pero también el Señor le habla un día, But then the Lord speaks to him one day. cuando él iba en un cierto camino, When he was going on a certain road, dice que le aparece una says luz a light appears unto him. y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, And he says, Saul, Saul, ¿por qué me andas persiguiendo? why is thou persecuting me?
Saulo le pregunta, ¿y quién eres, Señor? And Saul asked him, well, who art thou, Lord? Pues yo soy Jesús, Says, I am Jesus, al cual tú andas persiguiendo. whom thou persecutes. Amén. Entonces, ahí tuvo una experiencia Saulo de Tarso. So there Saul of Tarsus had an experience. Ahí el Señor Jesucristo le habló. There the Lord Jesus Christ spoke to him. Y cuando le habló a Pablo, And when he spoke to Paul, Pablo no fue a los otros discípulos. Paul did not go to the other disciples. No. Saulo se fue por 3 años Now Saul, he went out for 3 years. y empezó a estudiar los pergaminos. And he then began to study the scrolls. Él no fue a Pedro, He didn't go to Peter. ni tampoco fue a los otros discípulos. Neither did he go with any of the other disciples. Pero conoció al Señor, But yet he met the Lord, pero en espíritu, hermano. but through spirit. El Señor le empezó a revelar a Pablo And the Lord began to reveal unto Paul cosas muy tremendas. very tremendous things. Y él dijo, yo soy como una abortivo, And he said, I am like a man born out of God's time. season. Porque lo que Dios me ha dado This is because what God has given me es tan tremendo so tremendous que la revelación que hoy tengo, that the revelation I have today, nadie la tiene sobre la faz de la tierra. no one else has it upon the face of the earth. Entonces, Pablo conoce al Señor, So then Paul gets to know the Lord, conoce su palabra, and he knows his word, conoce la voluntad de Dios. and he knows the will of God. Amén. Dijo, lo que yo tengo He says, what I have, no viene por voluntad de un hombre, because not by the will of man, sino por la voluntad de Dios but mismo. by the will of God himself. Amén. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces, estamos considerando 2 grandes So we are apóstoles, considering 2 great apostles, Pedro Peter y Pablo, and Paul, 2 tremendos 2 hombres. tremendous men. Pedro Now Peter, estaba con los demás discípulos, he was with the rest of the disciples lo que es conocido como el aposento alto. in what is known as the upper room. Cuando bajó el Señor When the Lord came down y los bautizó con su espíritu, and hermano. baptized them with his spirit. Y Pedro fue el que habló en aquel entonces. And in that time, Peter was the one who spoke. Porque cuando bajaron del aposento alto, Because when they came down from the upper room, se estaban comportando como borrachitos. they started to behave like if they were drunk. No podían caminar derecho. They couldn't even walk straight. Y la gente And the people se reía de ellos, made fun of them tan borrachos. and said, these people are drunk. No, 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 no. And he said, no, no, No están borrachos. they're not drunk. Pero esto es lo que se profetizó. But this is what was prophesied. Amén. Man. Pedro, And Peter, siendo el que estaba hablando entre ellos, being the one who spoke from among them. Man. también esa misma experiencia Well, that same experience le vino a Pablo, then came to Paul. pero Pablo no estaba con ellos. But Paul was never with them. Amén. Man, Cosa muy tremenda. it's a very tremendous thing. Ambos de ellos Both of them tuvieron encuentros con ángeles. had encounters with angels. Pedro un día, Peter, one day, él estaba en la cárcel. he was in prison. Ellos estaban cantando a Dios And they were then singing to God. y vino un ángel And an angel came y le quitó las brazaletas and took off the shackles y le abrió la puerta de la and cárcel then opened up the prison doors. y le dijo, sal fuera, And Pedro. said, go out, Peter. Y Pedro fue y les tocó a los hermanos. And Peter then went and knocked on the door of his brethren. Y los hermanos abrieron la puerta The brethren opened up the door. y estaban contentos And they were then happy que encontraron a Pedro ahí. that they found Peter there. Un ángel Well, an angel vino y lo visitó. came and visited him. Man. A Pablo, Well, Paul, un día iba en un barco, hermanos. one day he was on a ship Y vino una gran tormenta. and a great storm came. Y también el barco se estaba hundiendo. And that ship was sinking. No habían visto las estrellas ni el sol. They had not even seen the stars or the sun. Y toda la tripulación, And then through all the tribulation,
los marineros, Oh, and the sailors? todos estaban asustados. They were all afraid. El capitán estaba asustado. Captain was afraid. Y vino un ángel And then an angel appears y vino y habló con Pablo. and comes and speaks with Paul. Le dijo, dile que tengan buen ánimo, And he said to them, be of good cheer, porque ninguno de ustedes va a morir, because not a single one shall perish. excepto el barco se va a perder, It says, but the ship will be lost, pero sus vidas but your lives van a estar bien. will be fine. Man. Entonces Pablo se levanta So Paul gets up y le dice a todos los marineros, and he tells all the sailors, no tengan miedo, be not afraid, tengan buen ánimo, but be of good cheer, porque el ángel del Señor because the angel of the Lord acaba de hablar conmigo. has just spoken with me, Todo va a estar bien. and all will be well. Entonces, ambos de ellos So then both of them tuvieron encuentro con ángeles. had encounters with angels. La razón que digo todo esto Now the reason why I say all this, es porque es de importancia. because it's of importance. Amén. Pero ahora vamos a entrar a Gálatas capítulo 2, But now let's go to Galatians chapter 2, versículo del 1 al 7. verse 1 through 7. Antes de esto, But before this, Pedro Peter y Pablo and Paul, tuvieron un encuentro, hermano. they had an encounter. Pablo Paul, subió a Jerusalén he goes up to Jerusalem, y por 15 días and for 15 days, se queda con Pedro he stays with Peter. y platican entre ellos dos. And then they talked amongst themselves. ¿Qué platicarían, hermano? Now, what would be their conversation? A mí, en lo personal, Now, to me personally, me hubiera gustado estar ahí presente I would have liked to have been there present. para ver qué le decía Pablo To just see, what did Paul say? y qué respondía Pedro. And then what would Peter answer? Entonces, por 15 días hablaron. hermano. So for 15 days they spoke. Y luego Pablo se fue por su lado And then Paul went his way, y Pedro se quedó en Jerusalén. and Peter stayed in Jerusalem. Pero ahora llegamos a Gálatas capítulo 2, But now here we come to Galatians chapter 2, versículo 1. verse 1. Después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. Después de 14 años. So 14 years later, Pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. and I also went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. Entonces, va otra vez Pablo. So Paul goes again. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. And that because of false brethren, unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us unto bondage. A los cuales ni aún por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. To whom we gave place by subjection. No, not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. Pero aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido en algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre.
A mí, ciertamente, los que parecían ser algo, nada me dieron. But of these who seemed to be somewhat, whatsoever they were, it maketh no matter to me. God accepted no man's person. For they who seemed to be somewhat, in conference added nothing to me. Antes, por lo contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro de la circuncisión. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of circumcision was unto Peter. Okay. Entonces, vemos que Pablo, So we see here that Paul, después de 14 años, 14 years later, vuelve a subir a he Jerusalén returns to Jerusalem y se encuentra que había unos falsos hermanos and he finds false brethren que andaban espiándolo, hermano. who were actually spying on him. A ver qué dice Pablo. And they went to say, well, what does Paul say? Porque Pablo tenía la libertad Because Paul had the freedom en Cristo Jesús in Jesus Christ para hablar la to palabra. speak the word. Pero aquí estos hermanos falsos But here these false brethren, andaban espiando. they're spying. Dijo, parecían ser algo en un tiempo. And it said they seem to be something in some time. Pero estos que parecían ser algo, But they that seem to be something, nada me dieron a mí, dijo Pablo. Paul says they didn't give me anything. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo muy tremendo aquí. So we're going to see something very tremendous here. Y vamos a seguir leyendo la escritura. And we're going to continue to read the scripture Gálatas 2, in Galatians 2. pero verso 11 al 14. But now let's go all the way to verse 11 and then all the way to 14. Ok. Pero viniendo a Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. But when Peter was to Antioch. Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. Tremendo, ¿eh? Tremendous. Ahora tenemos a dos grandes So apóstoles here we have these two great apostles que se están enfrentando cara a cara. that they're being confronted face to face. 12. Now the 12. Porque antes que viniese uno de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Y a su disimulación consistían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue también llevado de ellos en su simulación. And the other Jews disassembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Dissimulation. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los judíos, a los gentiles, a judiciar? But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, if thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as the Jews? Wow. Wow. Entonces, vemos a dos grandes apóstoles. So we hermano. find here two great apostles. Y vemos que hay una confrontación. And we see that they have this confrontation. Pablo Yeah, Paul le dice, cuando vi que no andaban derechamente, rectamente, says, when I saw that they walked not uprightly. cuando vi que Pedro When I saw Peter
no estaba bien. It was not right. Entonces, yo fui delante de Pedro So I went before Peter y lo confronté cara a cara. and I confronted him face to face. Y lo hice delante de todos. And I did it in front of everyone. Aún el que me acompañaba Even the one who accompanied me, era Bernabé. who was Barnabas. También Bernabé Barnabas also, fue barrido por Pedro, hermanos. he was carried away by Peter. Y se fue con lo que Pedro traía. And he went with what Peter was saying. Lo que está diciendo Pablo. So Paul's really saying, Mi compañero my own companion, se la dio he took side con Pedro. with Peter. Pero Pablo But then Paul dijo, no. says, no, Mira, Pedro, just look, Peter, tú eres un judío, you're a Jew. pero tú vives como un gentil. Says, you're a Jew, but yet you live like a Gentile. Actúas como And gentil, you act like a Gentile, haces las cosas que hacen los and you gentiles. do the things Gentiles do. Más sin embargo, But nevertheless, tú quieres que la iglesia, you want the church, tú quieres que los hermanos you want the brethren, que se porten como judíos. you want them to act like Jews. Digo, no está bien lo que estás Says, haciendo. well, what you're doing is not right. Entonces, ahí está una gran So controversia. you have this Greek controversy. Pedro You have Peter, les decía a aquellos hermanos, you tell the brethren, tienen que circuncidarse. you need to be circumcised. Esa era la ley. See, that was the law. Moisés trajo esa ley. Moses brought that law. Era para el pueblo judío. It was for the Jewish people. Entonces, Pedro, siendo mismo judío, So Peter himself being a Jew, pero no estaba actuando como judío, but yeah, he's not acting like a Jew. porque ya había recibido algo. Because he had already received something, Pero, sin embargo, but nevertheless, como que no se decidía realmente. it's like he really wasn't truly decided. Viene Pablo, Paul then comes, no. says, no. Lo que tú estás haciendo What you're doing, está mal. it's wrong. Tú constriñes a los gentiles You're now constricting the Gentiles que actúen como judíos. to act like Jews. La palabra constriñir The word that to constrain es, tú quieres hacer, is that you want to do or make, tú quieres forzar or you want to force, que los gentiles you want to force the Gentiles, que sean como judíos. you want to force them to be Jews. Y les tienes miedo And you're afraid of them. a aquellos que son de la circuncisión, You're afraid of those who are of the circumcision. te portas con miedo con ellos. You act in fear with them. Había gente, hermanos, See, there were people, my brethren, que todavía llevaban la ley de who Moisés. still carried out the law of Moses. Y la ley de Moisés era circuncidarse. And the law of Moses was to be circumcised. Y había ese grupo de gente And you had that group of people que todavía creía en eso. that still believed in all that. Y Pedro And Peter, se portaba con ellos he would behave with them como sí, tienen razón. like, yes, you're right. Circuncidémonos. Yeah, you have to be circumcised. Tenía miedo. He's afraid of them. Qué tremendo, ¿no? How tremendous. Pero vino este varón Pablo. But this man, Paul, came Dijo, no puedes actuar así. and said, you can't act that way Porque tú mismo estás mal. because you yourself are wrong. Cuando vi que no andaban derechamente Says, when I saw that they walked not uprightly, conforme al evangelio, according to the gospel, lo confronté I confronted him cara a cara, face to face, delante de todos. in front of everyone. Le dije, Pedro, And I told him, Peter, estás mal. you're wrong. ¿Quién es usted? Can you imagine that? Wow, eso está muy tremendo. That's very tremendous. Entonces, lo que estás haciendo So then what you're doing está equivocado. is wrong. Wow. Ahora consideremos esto por un Now momento. let's just hermano. consider this for a moment. Pedro Peter era un pescador. was a fisherman. Jesús le habló. Jesus spoke to him. Dijo, ven y sígueme. Said, come and follow me. Le preguntó a los discípulos, And he asked the disciples, ¿quién dicen los hombres que soy yo? who do the people say I am? Pedro dijo, Peter said,
tú eres el Cristo, Thou art the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Oh, bienaventurado eres. Oh, blessed art thou, Peter. Tu nombre será Pedro ahora. And now your name will be Peter. Fue al aposento alto, He went up to the upper room recibió and el he Espíritu received Santo. the Holy Ghost. ¿Y lo recibió? Yes, he received it. Era uno de los apóstoles And principales. he was one of the main apostles. Man. Era un hombre llamado de And he was a Dios. man called by God. De hecho, And actually, a él, a Pedro, to him, Peter, se le fueron dadas las llaves. were given the keys. Man, Este era un hombre de importancia, this is a man of importance de gran revelación. and of great revelation. Conoció al Señor He personalmente. personally knew the Lord. Caminó con He él. walked with him. Habló con He él. spoke with him. Todo esto. All of these things. Y luego pasa el tiempo. But then time goes by. Tuvo una conferencia con Pablo. He has a conference with Paul. Y luego, 14 años después, And then 14 years after that, Pablo regresa nuevamente Paul returns again. y encuentra a Pedro haciendo esto. And he finds Peter doing this. Dijo, eres digno de condenar. And he says, and you're worthy to be blamed. Así le dijo Pablo. That's what Paul said to him. Eres digno de que te hable así. He says, you're worthy that I speak to you like this. Y es lo que le dice, mire lo que le dice. And then see what he tells him. Mire, le dice esto. He says this. Porque si las cosas que destruí, He says, for the thing, if I destroyed, las vuelvo a edificar. I rebuild. Es lo que está diciendo Pablo. This is what Paul's telling him. Si las cosas que destruimos, If the things that then we bring down, take down, las volvemos a edificar, if we rebuild them, me vuelvo un transgresor. I become a transgressor. Así le dijo. So he told him. Mira, He said, look, si las cosas que dejamos ya, see if the things that we already left, ya dejamos la circuncisión we left circumcision, y ahora tú la quieres implementar and otra now vez, you want to implement it again? las quieres volver a edificar, See, you want to rebuild that up. te haces un transgresor, That makes you a transgressor. quebrando la palabra. You're breaking the word. Pablo le dijo, Paul says to him. mira, yo soy muerto a la ley, He says, look, I am dead to the law. pero ahora vivo para Cristo. But now I live for Christ. Por eso, con Cristo, That's why with Christ, estoy juntamente crucificado. I am jointly crucified. Man. Si vuelvo a edificar las cosas viejas, So if I rebuild the old things, soy un transgresor. I'm a transgressor. Si regreso a lo antiguo. If I go back to the old thing. Por eso, Pedro, Why, Peter? eres digno You are worthy de ser condenado, to be blamed, de ser confrontado. to be confronted. Eso todavía es cierto, hermano. Well, that's still true. Si Dios If God nos ha llamado a la luz gloriosa has called us to the glorious light de la palabra santa de of Dios the holy word of God, y nos ha traído la revelación del and He Evangelio brought us the revelation of the gospel, y regresamos a lo and we antiguo, go back to the old, estamos reedificando then we are rebuilding lo que ya habíamos destruido. what we had already destroyed. Destruimos las cosas del mundo. We destroyed the things of the world. Destruimos las We tradiciones. destroyed the old traditions. Destruimos todo ese pasado. We destroyed the entire past. Pero ahora lo quieren reedificar. But now you want to rebuild it? Somos Then we're transgresores. transgressors. Es lo que dice la That's Biblia. what the Bible's saying. Es lo que Pablo le dijo a ese otro varón. It's what Paul said to that other great man. Tú quieres volver a instituir la circuncisión. You want to reinstitute circumcision Edificar otra vez el pasado. and rebuild the past up again. Eres un transgresor. Well, you're a transgressor No puedes hacer eso. because you can't do that. Eres un judío You're a Jew y vives como un gentil. and yet you live like a Gentile. Si lo trajéramos hoy, We brought it today. eres un cristiano, You're Christian, pero vives como un mundano. but yet you live like a worldly man. Eso es lo que estamos hablando. Nah, that's what we're saying. Eres un cristiano, You're Christian,
Pero vives como el mundo. But you will live just like the world lives. Amén. Pero ahora tú quieres And now you want que todos sean cristianos. everyone to be Christian. Pero tú mismo But you yourself estás viviendo como un mundano. live like a worldly person? Por eso es que Pablo That's le why dio Paul- una buena, hermanos. He gave him a good one. Tú constriñes a los judíos a ser como gentiles. You constrain Jews to be like Gentiles. O lo otro al revés, Or perdón. the other way around. No, Pedro, But no, Peter, no puedes caminar así. you can't walk that way. No puedes reedificar You can't rebuild lo que ya destruimos, what we already destroyed, lo que ya dejamos atrás. what we already left in the past. Dios nos ha llamado, But hermanos, God has called us, brethren, a la luz de la to the palabra. light of the word. Y dejamos atrás tradiciones. And we leave behind tradition. Dejamos muchas cosas. We leave so many things. Pero en nuestro tiempo, But in our time, yo constriño a todos esos hermanos I constrain all these brethren que están reedificando that they are rebuilding las cosas que ya the destruimos things we'd already destroyed y queriendo volver al pasado and trying to go back to the past sin entender la revelación de la hoy. without understanding the revelation of today. Dios nos ha sacado, hermanos. God's taking us out, my brother. Salir de entre ellos, pueblo mío, Come out of her, my people, para que no seas that ye participantes. be not partakers. Y ahora And now, nos encontramos que quieren regresar, we find that they want to go back. transgresores Transgressors de la palabra de Dios. of the word of God. Amén. Amen. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. Dice, It says, Pablo le dice, Paul then says to him, porque si por la ley fuese la justicia, it says, but if by the law be then justice or righteousness, porque si por la ley fuese la justicia, for if by the law be righteousness, entonces Cristo murió en vano. then Christ is dead in vain. Si la justicia It says, if righteousness viene por la ley, came by the law, entonces then Cristo Christ, murió en vano. he died in vain. De nada sirvió su His muerte. death meant nothing. Si vamos a continuar con la ley, Because if we're going to keep going with the law, ¿para qué murió Cristo? why did Christ die then? Murió en vano. He didn't die in vain. Su sacrificio, Then his sacrifice su sangre, and his blood, no sirvió de nada. it does no good. Es lo que estaba hablando Pablo. So Paul was saying, No, dijo, he no. said no. Porque todas las obras de la ley, It says because all the works of the law, voy a repetir eso, hermano. now repeat that. Todas las obras de la ley All the works of the law están bajo maldición. are under cursed or cursed. Todas All of them. las obras de la ley. The works of the law. ¿Por qué, hermanos? Now why, brother? Porque escrito está Because it is written que todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley that all they who did not remain under the works of the law, sea maldito. let him be cursed. Esa era la ley. That was the law. Si no haces las obras de la ley, If you don't do the works of the law, eres maldito. you're then cursed. Y nadie And no one jamás ever pudo hacer todas las obras de la ley. was able to fulfill all the works of the law. Nadie incumplió la ley. No one fulfilled the law. Nadie pudo vivir No one could live diciendo todo lo que decía la ley. saying everything that was in the law. Eran quebradores de la ley. They were breakers of the law. Nadie la pudo hacer. No one could do it. Entonces dijo, todas las obras de la ley So he said, all the works of the law, son malditas. they're then cursed. Man. Este era un gran apóstol, Now this hermano, was a great apostle que no tenía miedo a hablar la who palabra. was not afraid to speak the word. Y estaba hablando no con cualquier And he hombre. was not talking to just any man. Estaba hablando con Pedro, He's talking to Peter, el apóstol principal. the main apostle. Dijo, estás mal, Pedro. And he said, you're wrong, Peter. Todas las obras de la ley están mal. All the works of the law are Son wrong. malditas. They're cursed.
Y el que no las hace son malditos. And whoever doesn't do it is cursed as well. Amen. Bendito Dios. Blessed be God. Todas las obras del mundo All the works of the world son malditas, hermano. are cursed. Dios nos sacó de ahí, hermano. God took us out of there, Para que no regresemos a ello. not to go back to it. Pedro, Peter, no las quieras volver a reconstruir. don't rebuild it again. No me vengas a traer tradiciones aquí a la Don't you iglesia. bring me traditions to church. No me quieras volver a regresar al mundial Don't allá. you try to bring me back to Todo the lo del world. mundo Because all of the world Es maldito. is cursed. Ahora tenemos la But palabra. now we have the word. Tenemos el And evangelio. we have the gospel. Tenemos el mensaje And we have the message para ser to diferentes. do something different. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Be the name of God. Amén. Amen. Me gusta el carácter de See, Pablo. I like Paul's character. Amén. Amen. Bendito Dios. Blessed be ¿Están God. conmigo, hermanos? Now you with me, brother? Ahora, vemos que él, este apóstol, Now we see that this apostle, sobresalió sobre los demás apóstoles. he stood out from amongst the other apostles. Había uno que se llamaba Judas There Iscariote. was one, his name was Judas Iscariot. Este fue el que entregó a Cristo. He's the one who betrayed Christ. Y luego fue, agarró una soga y se colgó de un árbol. And then he took a rope and he hung himself on a tree. Murió. And he died. Allá teníamos a Cristo colgado en un So madero. you have Christ hanging on the cross. Y allá estaba Judas colgado de un árbol. And then somewhere you also had Judas Iscariot hanging on a tree. Ambos eran árboles. Both of those are trees. Porque la cruz Because the cross era un árbol, hermano. came from a tree. Allá teníamos al Cristo. So you have the Christ Y acá el anticristo. and you have the Antichrist. ¿Ven? Man, Bendito Dios. blessed be God. Pero quisieron escoger a otro apóstol But then they try to choose another apostle para que tomara el lugar de to Judas. take then the place of Judas. Y votaron, hermano. And they took a vote. Y el que votaron And the person they voted for se nombra en la Biblia is named in the Bible. y ya no se vuelve a nombrar. And then he's never mentioned ever again. No pasó nada con ese hombre. Nothing happened with that man. Porque Dios Because God tenía a otro hombre preparado. had another man prepared. Pablo Paul. andaba persiguiendo a los judíos. He was persecuting the Jews. Digo, pero un día, He said, but one day, camino a Damasco, on your way to me Damascus, encontré una luz. I found a light. Y esa luz And that light me tumbó del caballo. knocked me off my horse. Y me dijo, Saulo, Saulo, And he said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why dost thou persecute me? Entonces entendí que era He says, Jesús. and I understood it was Jesus. Yo entendí que perseguía a los hijos de Dios. I then understood I was persecuting the children of God. Entonces ya no me fui con los Then apóstoles, I didn't go with the apostles, pero me fui a buscar yo mismo. but I went and seek for myself. Y empecé a recibir la And revelación. I began to receive the revelation. Y Dios empezó a hablar a través de mí. And God began to speak through me. Man, Bendito sea el nombre de Dios. blessed be the name of God. Vemos que este hombre, Saulo, So we see this man Saul, se le cambió el nombre a Pablo. his name is then changed to Paul. Así como a Pedro también. Just the same like Peter. Simón, hijo de Jonás. He was Simon, son of Jonah. Ahora eres Pedro. But now thou art Peter. Saulo. He said, Saul, Ahora eres Pablo. now you're Paul. Amén. Man, Pero, ¿por qué es que sobresale Pablo? but why does Paul stand out? Sí, sobresale sobre los demás Yes, apóstoles. he stood out from amongst the other apostles. Sobresale aún más que Pedro. He even stood out more than Peter. Lo que es el Nuevo Testamento, Because what is the New Testament? prácticamente Practically all of it fue escrito por Saulo, was por written Pablo, by perdón. Paul. Pablo escribió casi todas las cartas. See, Paul wrote most of the letters. ¿Por qué es que era esto? So why is that? Había una razón muy grande, hermano. There's a big reason why. Porque Pablo Because Paul era el mensajero was the messenger a la edad de Éfeso. to the age of Ephesus. Pedro And Peter era un apóstol, was an apostle.
Pablo But Paul era un apóstol, was an apostle, pero Pablo but Paul era el mensajero was the messenger para la primera edad de la for iglesia, the first church age para poner el to fundamento. lay the foundation. Dijo, yo como perito arquitecto, He said, I, as a master builder, as a wise master builder, amen, as wise master builder, pongo el fundamento, lay the foundation. pero si alguien va a edificar, But if someone shall build, mire cómo lo haga. watch how you build. Si un ángel If an angel viene y predica otro comes evangelio, and preaches another gospel, que sea un anatema, that it be anathema no, a curse, or curse. que sea un anatema. That it be a curse Si alguien predica algo if diferente, someone should preach something different. amén. Man. Vengo poniendo el fundamento, And I come and lay the foundation. vengo abriendo el camino I open the way para que entren los that the gentiles. Gentiles can come in. Amén. Man. A mí no se me dio el ministerio Now to me was not given the ministry de la circuncisión. of circumcision. Yo entiendo And I understand que eso eran las obras de la ley, that those are the works of the law. pero ahora la ley But now the ha law quedado atrás. has stayed behind. Ahora yo conozco But now I know lo que es la what gracia. is grace. Conozco la I justificación know what is justification. que viene por la fe en That Cristo. comes through faith in Christ. Amén. Man. El justo See, the just por la fe vivirá. by faith shall live. No por la ley, Not by the law, por la fe vivirá. but by faith they shall live. Conozco See, I know a la gracia. grace. Conozco And I know el sacrificio. the sacrifice. Conozco And I por know qué vino Él. why he came. Porque hubo un cambio. Because there was a Un change. cambio transgeneracional. There was a great change. Ya no más bajo la ley. No more under the law. Vamos bajo la gracia. Now we're under the grace. Oh, bendito Dios. Oh, blessed be God. Entiendo And I que understand hubo un paréntesis there is this parenthesis. que Dios dejó de lidiar con el judío God stopped dealing with the Jew. y está lidiando con And now he's gentiles. dealing with Gentiles. A mí And to me, se me ha encargado este evangelio. this gospel has been given. Esto que yo recibí, This which I received, no lo recibí de otros I received apóstoles. not from other apostles, Dios mismo me lo dio. but God himself gave it to me. Wow. Wow. Un gran hombre de Dios, Great hermano. man of God. ¿Verdad? Man. ¿Se imagina Wow. usted poder confrontar Could you imagine to be able to confront a una persona como Pedro? a person like Peter? Ahora, Pedro, Now, Peter, ya hemos visto su carácter. we've hermano. seen his character. Era el más intrépido. He was the most daring. Un día One day, vinieron a prender al Señor, they came to apprehend the Lord. sacó la espada He took out a y sword le tumbó la oreja a and he uno. cut off that person's ear. Era tremendo. He was a tremendous man. Y vemos que su carácter así era. And we see that was his character. Ahora está como ahí como un sacerdote, But here he's as like a priest, un gran apóstol, like a great apostle. y los demás apóstoles le están siguiendo. And all the rest of the apostles follow him. Se siente con fuerza So Pedro. Peter feels like he has strength. Pero cuando llega Pablo, But when Paul comes, dijo, ¿sabes qué, papá, Pedro? he says, you know what, Peter? La estás regando. You're messing things up. No estás caminando And you're directamente. not walking uprightly. No lleva la palabra. And you're not carrying the word. Tú siendo judío, You yourself being Jew, vives como un gentil. you live like a Gentile. Y quieres que los demás And you want everyone else que sean judíos. to be Jews. Y tú mismo no lo haces. When you yourself don't do it. Predicas And you preach. y no vives lo que And you don't predicas. live what you yourself preach. Oh, eso cala. Now that hurts. Predicas You preach. y quieres que los demás hagan, And you want everyone else to pero do. tú mismo no lo haces. But you yourself do not do. Eres digno de condenar. See, you're worthy to be blamed. Y te lo estoy diciendo cara a And cara. I say it to you face to face. Man, Bendito sea el nombre de Dios. blessed be the name of God. Vengo abriendo brecha. See, I'm opening up the breach. Vengo abriendo camino. I'm opening up the way. El camino de santidad. The way of sanctity.
of holiness. Holiness, yes. El camino de santidad. Way of holiness. El camino del The evangelio. way of the gospel. Sí. Dios me ha encargado esto. See, God has charged me with this. Y mire cómo vengo. And look how I come. Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, versículo 1. verse 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, a anunciarnos el testimonio de Cristo. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and him crucified. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, con mucho temor y temblor. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Y mi palabra, ni mi predicación, fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. And my speech and preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Vengo a establecer su fe, See, I come to establish your faith, pero no le vengo a hablar palabras but bonitas. not come speak pretty words. No vengo a persuadirlos a que me sigan a mí. I don't come to entice you, persuade you to follow No, me. yo quiero que su fe I want your faith esté basada en to Cristo, be based on Christ, en la palabra, on the Word, no en una doctrina bonita. not in a pretty doctrine. No vengo a sobarles la I don't espalda. come to pat your back. Vengo a traerles la I palabra come to bring you the Word, para que la palabra los so establezca, that the Word will establish you, para que su fe so that your faith esté en Cristo, will be in Christ, en la palabra, in the Word, no en otra not cosa. in any other thing. Amén. Man, Oh, bendito Dios. blessed be God. Quiero decirles, Now I hermanos, want to tell you, brethren, que yo pudiera that I could y puedo and I can traer un mensaje bonito, bring you a pretty message floreado, that's very decorated. pero no es la idea. But that's not that idea. Es traer la palabra, It's bring the word. es traer el It's mensaje bring the message para que esto so that this haga un cambio en will nosotros. make a change in us. Amén. Man. Y si hay algo que es digno de condenar, And if there's something that's worthy to be condemned, que sea condenado. let it be condemned. Así lo hizo Pablo. So Paul said it. Amén. Man. Bendito sea el nombre de Blessed be the Dios. name of God. Entonces vemos cómo Dios, hermano, So we see how God, en su tremenda in sabiduría, his hermano, tremendous wisdom, puede tomar dos diferentes can hombres, take two different men, dos diferentes two apóstoles, different apostles, dos diferentes hombres en carne y hueso, two different men of flesh and bone, y darles la palabra, and give them the word, y a uno and one darle más que al otro. give more than the other. ¿Puede hacer Dios eso? Can God do something like that? Sí puede. Yes, he can. Sí lo ha hecho, hermano. He's done it. ¿Quiere decir que Pedro no servía? Does that mean Peter's no good? No, hermano. No, brother. No. No. No lo vaya a tomar así. Don't take it that way. No. No. Pedro tenía su lugar. Peter had his place. Pedro tenía un ministerio. And Peter had a ministry. Pedro era apóstol. And Peter was an apostle. Pero aquí tenemos But here we a have otro apóstol, another apostle, no llamado de hombres, not called by men, que lo conoció por revelación. that knew him through revelation, Lo conoció that espiritualmente knew him spiritually, y lo consagró a este hombre and consecrated this man para ser el mensajero to be the messenger de la edad, of the age, para darle el ministerio and to give unto him the ministry de la palabra de Dios. of the word of God. Ese era el ministerio de Pablo, hermano. That was Paul's ministry.
Era el ministerio de la It was palabra, a ministry of the word. de corregir, To correct de redarguir, and to prick de abrir el and camino, open the de way. poner el To fundamento, lay the foundation. de poner a Cristo en alto, Place Jesus up high. dejar las tradiciones a un To lado. leave traditions aside. Ese era Pablo. That was Paul. Ministrar la palabra, And minister the word. no únicamente en palabra, Not just in word, pero con poder but with y power demostración and del Espíritu. demonstration of the Holy Spirit. Wow. Man, Entonces, estaba abriendo una brecha, hermanos. open up the breach. Dijo, yo como un abortivo, And he says, I as a man born out of time, out of season, or out of season. yo nací en este tiempo I was born in this time, y se me dio todo esto. and all this was given to me. Se me llevó hasta el tercer cielo. And I was taken up to the third heaven. Vi cosas And I saw things que se me prohibieron hablarlas. that were prohibited for me to speak. A mí To me, se me dio tanto was given so much que en mi tiempo that in my time, nadie tuvo esto. no one had that. Por eso me siento como un abortivo. That's why I feel like as a man born out of season. Nací fuera de tiempo. I was born out of time. Tengo la revelación Because I had the revelation. como si fuera el tiempo del fin. As if though it were the end time. Ese era Pablo. See, hermano. that was Paul. Era el hombre que Dios escogió para la edad de Éfeso. That was the man that God chose for the age of Ephesus. Ambos apóstoles Both apostles, muy tremendos. very tremendous. Uno One lo conoció físicamente, physically knew him. otro The other lo encontró en el espíritu. met him in the spirit. Escuchó su voz, And heard his voice, pero no en la carne. but not in the flesh. Los dos But both of them se les dio el Espíritu Santo. were given the Holy Ghost. Los dos Both of them se encontraron con ángeles. met with angels. Amén. A los dos And both of them fue dado el apostolado. was given an apostleship. Uno le conoció en carne, One met him in flesh, el otro no. the other did not. Por eso hoy en día That's why today hay ministros there are ministers que anduvieron personalmente, who personally caminaron con el profeta de la edad. walked with the prophet of the age. Y eso es un privilegio And that is a privilege que Dios les dio. that God gave them, No a todos. not everyone. Pero piensan porque caminaron con él They think just because they walked with them que su revelación es muy grande. that their revelation is very great. Y no pueden entender And they can't que understand Dios también levantó a otros that God rose up que others no lo vieron who did not físicamente, physically know pero him, entienden el but yet mensaje, understand the message. entienden la They palabra understand the y word viven la and they palabra. live the word. Y que es una revelación And that is a revelation más alta que lo que ellos tuvieron. even higher than that they had. Sí, Yes, porque la escritura because the se scripture vuelve a repetir repeats itself una y otra vez. once and again. No por eso Not because of that no dejan de ser hijos de Dios. do they cease from being children of God. No por eso es que no sean salvos. Not because that, oh, they're not going to be saved. Es que a Dios, It's because God, ¿quién le puede decir who can tell him qué hacer y qué no hacer? what to do and what not to do, ¿Cómo hacer las how cosas? to do things. Hay personas There are people que tienen una visión that they have a vision. y la visión que ellos tienen And the vision that they have es que las cosas tienen que hacer de esta forma. is that things need to be this way. En otras palabras, In other words, tienen que ponerse mis anteojos, you got to put on my glasses, mi visión, my vision, véanlo como yo lo veo. and see things the way I see it. Esa es su revelación. Well, that's the revelation. Pero no precisamente But not precisely es la revelación del Señor is it Jesucristo. the revelation of the Lord Jesus Christ. Porque a quien Dios quiere, Because whom God wants, le revela, He reveals. y a quien Dios quiere, And whom God wants, no le da visión. He does not give vision. ¿Y quién le puede reclamar a Dios? And who could reclaim that to God? Es Dios. It's God. Amén. Man, Bendito sea el nombre de Dios. blessed be the name of God. Estamos viendo Now we're seeing dos grandes hombres de two Dios great men of God que han hecho historia, who hermanos, made history, que han dejado un gran who legado, have left a great legacy, que han dejado unos grandes who escritos. have left behind great writings. Yo me pregunto, I ask myself, la gente people que vio a Pedro who saw Peter
Y luego vio a Pablo and then saw Paul, y que Pablo se enfrenta a Pedro and then Paul confronts Peter y le dijo, Pedro, and says, Peter, estás mal. you're wrong. ¿Cómo se atreve How does he dare? decirle eso a Pedro? Say that to Peter. Tú siendo judío, You being a Jew, vives como un gentil. live like a Gentile. Y quieres que toda la And you iglesia want the whole church que actúen siendo judíos. to act like Jews. Estás reedificando See, you're rebuilding las cosas que ya dejamos atrás. the things we left behind. Eres digno de ser You're condenado. worthy to be blamed. La gente que estaba ahí, Well, the people that are there. wow, Wow. se dieron un buen agarre. They had a good fight. Pero ¿quién tiene la verdad? But who has the truth? La palabra tiene la The verdad. word has the truth. La palabra siempre es la The verdad. word is always the truth. Y el tiempo And time ha dicho cómo es que Dios estaba obrando. has then said, how was God working? Dios tenía a un mensajero, God had a messenger. a un profeta mensajero, He had a prophet messenger, a un apóstol an apostle para poner el fundamento, to lay the foundation. para que esa edad So at that age tuviera la luz. would have the light. Pablo Paul era la luz de la edad. was the light of the age. Amén. Man, Tremendo, hermano. tremendous, brother. En nuestro tiempo, In our time, Dios ha enviado a un profeta. God has sent a prophet, Es la luz and He is the light de la edad. of the age. El mensaje a seguir. The message to follow. No le quite, Don't take away no le ponga. and don't add to it. Dejémoslo como está. Let's leave it as it is. Amén. Man, Pedro y Peter Pablo. and Paul. Oremos. Let us pray. Amado Dios. Beloved God, Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Lord, we give you thanks this morning Por tu palabra santa, for Señor. thy holy word. Sabemos que tú eres el mismo de ayer We know that thou art the same of yesterday, De hoy. of y today, para siempre jamás. and forevermore. Bendito seas, Señor. Blessed be thou, O Lord, Tú haces conforme a tu voluntad. for thou does according to thy will. ¿Y quién te puede decir que no lo hagas, And Señor? who can tell you not to do it Si tú eres soberano. if thou art sovereign? Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu gran mensaje for thy great message que has traído a nosotros that you have brought to us para sacarnos fuera. to take us out, Señor, Lord. permite que no regresemos, Permit us that we not return, que nos mantengamos vivos en tu palabra. but that we maintain ourselves alive in thy word. Te lo ruego en el nombre del Señor I ask Jesucristo. it in the name of the Lord Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Bendito Dios. Blessed be God. ¿Siente usted eso? Do you feel that? Yo lo siento. I feel it. Alguien Someone ha bajado. has come down. Amen. Él se ha hecho presente. He had made himself present. Cuando usted habla de Él, When you speak of him, Él se hace he presente. makes himself present. Siéntalo, hermano. Just feel it. Levante su mano. Lift up your hands. Él puede ser tocado He can be touched por nuestra debilidad. by our weaknesses. Tóquelo. Just touch him. Adoración, hijo. Worship. Aleluya. Aleluya. I sing praises to your name. Yes, I do, Lord. Oh Lord. Sing it. Praises to your name. Oh, Lord. for your name is great For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, Hallelujah. for your name is great and greatly to be praised.
Blessed be Bendito sea the name of the Lord el Jesus nombre Christ. del Señor Jesucristo. Thou art worthy, O Lord. Porque tú eres digno, oh Dios. Thou art worthy, Tú God. eres digno, Señor. Praises unto thee. Alabamos a ti. We praise you, Te God. alabamos, Dios. We give you honor. Te damos honra. We give you Te damos glory. gloria. You are God of mercy. Tú eres el Dios de You misericordia. are God of grace. Eres un Dios de gracia. Great art thou, Oh, Lord. cuán grande eres tú. Great art thou, O Cuán Lord. grande eres tú, Señor. Blessed be your name. Bendito sea tu nombre. Let's sing another song. Worship. Hallelujah. Blessed be the name of the Bendito sea Lord. el nombre del Señor. Hallelujah. You deserve the glory And and the the honor Sing it. as we lift our hands to worship and we glorify your name, for you deserve the glory and the honor. Amen. As we lift our hands to worship and we glorify your name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else, for you are great. Miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. There was no one else No hay like you, nadie Lord. más como tú, Señor. Yes. There is no God No hay Dios like our God. como nuestro Dios. There is no other God No hay ningún otro Dios except our God. excepto nuestro Dios. And we worship His Y name. alabamos su nombre. We don't worship the church. No alabamos la We iglesia, don't worship the doctrine. no la We doctrina, worship God. pero a Dios. Amen. Amén. Hallelujah. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. There is no one else No hay nadie más except Him. Give Him an excepto Él. applause. Denle un And if you're gonna aplauso. clap Him, give Him one. Denle una. Amen. Amén. He's worthy. Eres digno. Hallelujah. Amén. May God richly bless Que you. Dios les bendiga It's ricamente. been a pleasure being with you Ha today sido un placer estar con ustedes It's a hoy. pleasure. Es un placer to serve the Lord, de servir al It's a Señor. pleasure Es un placer to speak His word. de hablar su palabra. May God bless Que you. Dios les bendiga. Of your servant Moses, righteousness being declared.